औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे मुसलमान दोस्तों, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, मेरे तरफ से आप सबको ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हो। प्यारे मुसलमान भाइयों, आज ईद का दिन है और इस दिन के हवाले से मैं आपके साथ कुछ अल्फाज शरीक करना चाहता हूँ। प्यारे मुसलमान भाइयों, इस वक्त मुसलमानों की हालत दुनिया में बहुत ख़राब है। मुसलमान हर जगह जंग व जदल और खाना जंगी के शिकार है, ख़ासकर बर्मा, इराक़, शाम, यमन और ख़ुसूसन फ़लस्तीन, कश्मीर और ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान जंग व जदल का शिकार है और मुसलमान की हालत ख़राब है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि उनके लिए दुआ करना और उनको अपनी खुशियों में याद रखना। और दूसरी तरफ मैं ये भी आपके साथ शरीक करना चाहता हूँ कि जो मुसलमान गरीब है और वो ईद के खुशियाँ नहीं ख़रीद सकते, तो उनको अपनी खुशियों में शामिल कीजिए। और इसके बाद में अपने पुख्तून भाइयों के साथ पुश्तों में कुछ बात करूँगा। ज़मा टोलू पुख्तनो वरुणो का तासु द दुनिया पर हर सीमा पर हर मंतिका पर हर इलाका के यही दावा ज़मा द तरफ ना तासु ता द वरकोटी अख्तर खुशहाली मुबारक शा। ग्रान पुख्तनो वरुणो नन चे पर दुनिया के पर टोलू कामोनो मानी सख्त दा, आगा का बर्मा दा, आगा का शाम दे, आगा का मिस्र दे, कागा इराक दे, कागा लीबिया दा और कागा यमन दे। खुदाओ द पार बियाम चगचवतीगी वाहिद पर दुनिया की दस यौ कौम दे पुख्तून दे چې داغه په خپل بچی په وینو رنگ رنگینو داغه په مینه کې بیام د برما او د شام او د عراق او د ټول مسلمانانو اسلامي نړۍ دردي. خو واحد یو پښتون دی چې د څوک تپوس نه کوي او څوک د په درد باندې دردېږي نه. او خصوصا زه دا خپل ورکوټی اختر چې دی نو دا د بري پښتونخوا یعنی د افغانستان د منځنۍ پښتونخوا یعنی سابقه پاټه خیبر پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا د پښتنو تورسرو او خویندو په نوم کوم. او په دې مناسبت سبا زه د بابرزۍ دا شعر ویم کوم چې هغه د افغانستان د پښتنو تورسرو او خویندو عکاسي په دې شعر کې کړې ده. اختره څنګه درته وخاندمه، اختره څنګه درته وخاندمه، په دې زخمي شونډو خندلی نشم. دوران وطن یو مسافره لور یم، ته لاسونه سره کولی نشم. زما اختر د افغانستان د تورسرو خویندو، باتورانو خویندو د ملالۍ په نوم، زما اختر د منځنۍ پښتونخوا یعنی سابقه پاټه د خور په نوم، زما اختر د خیبر پښتونخوا او د جنوبي پښتونخوا د هرې هغه خور په نوم چې د هغې خاوند ورک شوی یا یې ورور ورک شوی یا یې په جنګ کې خاوند شهید شوی. نو زه دا خپل اختر د هغو په نوم کوم. او خصوصا کم زمونږه پردیسي وروڼه چې دي، خاص کر که هغه په عربي هیوادونو کې دي، که هغه په اروپایي هیوادونو کې دي، که هغه په امریکایي هیوادونو کې دي، زه هغو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه ویم او د اختر مبارکي ورته ویم. او ګرانو مینوالو، په اخره کې زه ستاسو څخه دا خبره شریک کوم چې تاسو زما پیج میدان ملکان لایک کړئ چې په دې پیج کې زیات نه زیات خلک راشي. او زما کومه ویډیو چې تاسو له مخې له درځي نو زما غرونو نور څه وس نه کېږي، دا ماتې ګوډې خبرې کومه نو چې دا ماتې ګوډې خبرې تاسو شیر کړئ او مخکې نورو مسلمانانو پښتنو وروڼو ته ورسوئ. والسلام.